अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ इमरान खान पर फायरिंग की गई थी। आज से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है। सर, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ इमरान खान पर फायरिंग की गई, आपके हौसले पस्त करने की कोशिश की गई, क्या जज्बात है? हालात की सख्ती हमें पसपा न करेगी। तुम दार पे खींचो या पिला दो जहर, कदम जो उठा है पीछे न हटेगा। हालात की चौखट के पे कभी ये सर न झुकेगा। जनाब हुसनैन साहब, आपके तफस्सल से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वज़ीराबाद की सरजमीन, वज़ीराबाद की माएँ, वज़ीराबाद की बहनें, वज़ीराबाद के बुजुर्ग इमरान खान को माएँ अपने बेटे का दर्जा देती है, बहनें अपने भाइयों का दर्जा देती हैं, बुजुर्ग अपने बेटों का दर्जा देते हैं। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या फजल रहमान हो, ये 13 जमातें मिलकर नहीं कर सकती। जब उन्होंने देखा कि इलेक्शन तो हम जीत नहीं सकते और वो ऊंचे हथकंडों पे गुजर आ गए, वो लड़के और वो किसी न किसी चोर दरवाजे से इमरान खान को हटाना चाहते हैं। लेकिन जो आज इमरान खान आवाम के दिलों में बसते हैं, ये दिलों से निकल गए हैं। जो दिलों से निकल जाते हैं, अवाम उन्हें कबूल नहीं करती। आज इमरान खान का ये जम्मे गफीर देख के और पूरे मुल्क को पता लग गया है कि वज़ीराबाद सरजमीन शहीदों की सरजमीन है, वज़ीराबाद गोलियां खाने वालों की जमीन है। लेकिन अपने कायद के नाम पर मर मिटेंगे, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये कारवां कल भी रवा दवा था, आज भी रवा दवा है। हम रुके नहीं, हम झुके नहीं। आज भी ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होगा और बताएगा जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने घरों में नहीं जाएंगे, इन्हीं सड़कों, बाजारों और चौराहों में रहेंगे। चाहे तुम गोली चलाओ, चाहे तुम लाठी चलाओ, चाहे तुम आंसू गैस चलाओ, हम खान के साथ हैं, खान के साथ रहेंगे और खान के साथ ही मरेंगे। बेशुमार बेशुमार हुसनैन साहब, इन्होंने समझा था कि ये एक लॉलीपॉप पार्टी है, इसका कारकुन हार्ड वर्कर नहीं है। हम गोली चलाएंगे, हम एक दो बंदे को मरवाएंगे, ये घरों को चले जाएंगे। लेकिन आज मैं उन्हें बता सकता हूँ कि क्या तुम अपने बर्फ वगैरह में रहकर इस आग से बच सकते हो? अब सब ताज उछाले जाएंगे, अब सब तख्त गिराए जाएंगे। हक नशीनों, निकलो। आज इमरान खान इस धरती पे उसके नौजवान, उसके कारकुनान, उस पे जान देने वाले फिदाई मौजूद हैं। देख लो, तुम्हारे अज़ाइम कल भी नाकाम थे, तुम भी नाकाम हो। इस मुल्क को लूटने वालों, अय्यारों और मक्कारों और आज देख लो, इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जरूरत है और अब किसी की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? आपके जज्बे कम करने की कोशिश की गई, आपके लीडर पर कातिलाना हमला किया गया, क्या जज्बात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आरज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अहमद चट्टा साहब को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपना खून दे के भी अवाम को वज़ीराबाद के लिए अब हाजिर हुआ है। और इमरान खान को लिए पूरा वज़ीराबाद इंतज़ार कर रहा था और उसके लिए निकल चुका है। और जो है ना, वज़ीराबाद बिल्कुल निकल चुका है। वज़ीराबाद तैयार है इमरान खान के लिए जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को बताता चलूँ कि वज़ीराबाद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सरज़मीन है, ये अहले कलम वालों की सरज़मीन है। इस सरज़मीन पर गोली चलाई गई जो इसकी तारीख़ नहीं है। यहाँ खून देने वाले हैं या लिखने वाले हैं, यहाँ अहले इल्म, अहले ज़ौक़ लोग रहते हैं। इन लोगों ने इंतखाब इस सरज़मीन का किया और आज का ये जम्मे गफ़ीर इस बात का इरादा करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की अवाम का एक एक फ़र्द जाग चुका है, वो पहचान चुका है, साजिशों को भी पहचान चुका है, गद्दारों को भी पहचान चुका है। हमें पता है कि ये हुकूमत 6-7 महीने किस तरह चली है, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई,
کیسے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوتے چلے گئے, کیسے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا, اور اس کا ٹارگٹ, اس کو 6 مہینے اور اگر مل جائیں تو اس کا ٹارگٹ اس حکومت کا, ان اعلی کاروں کا, امپورٹڈ اعلی کاروں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ملک کو دیوالیہ کر کے بٹھایا جائے اور IMF اور امریکہ کے آپ سامنے بیٹھ کے آپ اپنے ایٹمی اثاثوں کا سودا کریں اور ہاتھ جوڑ کے سودا کریں. ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. یہ تو کیا سمجھتے ہیں, عمران خان پہ فائرنگ کی گئی, لوگ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد میں باہر ہیں, لوگوں کو ڈرایا گیا, تو کیا لوگوں کے جو حوصلے ہیں وہ پست نہیں ہوئے؟ یہ دیکھیں, عوام کا کام سب سے پہلے تو عوام کا اظہار رائے کا ذریعہ ہوتا ہے الیکشن. پرامن طریقے سے آئیں, اپنی رائے کا اظہار کر کے جائیں. وہ عوام نے 35 دفعہ کیا پچھلے 6 ماہ میں, انہوں نے مرضی کے حلقے کھول کے کروایا. اس کے بعد سڑکوں پہ بھی آئے, اس کے بعد انہوں نے گولی چلا کے بھی ٹیسٹ کیا, نااہل کر کے بھی کیا, کبھی آڈیو لیکس نکال کے بھی کیا. عوام ہر قربانی دینے کو تیار ہے اور تیار رہے ہیں. المیہ اس قوم کا یہ رہا ہے, اس ملک کا یہ رہا ہے کہ عوام تیار رہے ہیں, تیار تھے. ہمیشہ ہمارے لیڈر بک جاتے تھے. اب قائد اعظم کے بعد وہ لیڈر آیا ہے کہ جیسے قائد اعظم نے پاکستان کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے, کسی لالچ کسی دباؤ میں نہیں سے آئے. آپ کو یاد ہوگا ان کو ہندوستان کا گورنر جنرل بننے کی آفر آن ایئر کی گئی, میڈیا کے تھرو کی گئی, انہوں نے کہا نہیں. اسی طرح یہ لیڈر بھی کسی طرح سے بھی جھکنے بکنے والا نہیں ہے. اس سے پہلے جو لیڈر تھے, ایک نے بیان دیا کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم ہمیشہ کے لیے ادھر ہیں, اور اگلے دن لندن بھاگ گیا تھا, ایک دوائی لینے کے لیے گیا ہوا ہے. اس سے پہلے MQM کے بانی کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا. سو یہ قوتیں سمجھتی تھی کہ عمران خان کو بھی ایسے ہی ڈرا دھمکا کر, اس کی سپورٹ کو ڈرا دھمکا کر گھر بٹھا لیں گے, ملک سے باہر بھیج دیں گے. جی تعالیٰ جلد جلد صحت یابی تے عوام وچ پھیر آؤ. اللہ تعالیٰ انہوں کا حفظ و مان چ رکھے. اللہ پاک انہوں دی ہر وقت مدد کرے تو انہوں اپنی حفظ و مان چ رکھے. چاچا جی مینوں یہ دسو, عمران خان تے آئے نہیں لیکن تسی ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਈ ਸਾਂ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ. ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ. ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ. ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਭ ਆਵਾਮ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਾ جی ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਲੀਡਰ ਦੀ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وزیر آباد کا جذبہ, یہ ہے وزیر آباد کا جنون, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آج موجود ہے. یہ وہی جگہ ہے, وہی لوکیشن ہے, وہی شہر ہے جہاں عمران خان پہ فائرنگ کی گئی تھی, لیکن آج یہاں لوگ موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہر حال میں عمران خان کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ.